durant ces 2 jours, Kainin, il parlait tout simplement des droits. Je n'ai pas entendu une fois parler d'un devoir. Il faut parler du devoir pour parler de droit. الواجب ومن بعد طلب الحقوق. هكذا هذه ما سمعتهاش. كل واحد يقول لك il faut. Et encore, des fois on prend des exemples, واحد يقول لك américain, واحد يقول لك Japon, واحد كذا. Sans tenir compte de notre société. Moi j'aimerais que les cadres نتاعنا اللي قراو وراحوا les universités يجيبوا العلم, ولكن il faut qu'il tienne compte في العوايد نتاعنا حنا. Qu'est-ce que c'est? L'Algérien, il a quand même son histoire, sa culture, c'est ancestral. Il faut la développer, hein? Il faut l'enrichir. وعلاش يعني ننساو رواحتنا toujours on copie sur un autre. حنا ماذا بينا نرفعوا شويه الجزائر. وهذه le régime unique, je reviens toujours, il a détruit les langues patriotiques. Les langues patriotiques, ils l'ont détruit. ما بقاتش يعني الجزائري كي تهضروا هذا ما يمن الاخر. يخزر موراه يقول هذا سيكوريتي ميليتير هذا كذا. يا ودي خليونا من سيكوريتي. يا با بي وين ما كانش سيكوريتي ميليتير. اهدر له لهذاك سيكوريتي ميليتير خليه يدي الاخبار. ياك هكذا. يدي تديوني للحبس نقول لكم باراي. ياك هكذا. C'est ça justement. Il faut qu'il y ait une confrontation d'idées entre les Algériens. يتصارحوا بعضهم بعض. Il faut qu'ils se voient en Algérien et non en ennemi. Donc quand on cite des noms, هذاك النهار كي قصرت مع حمروش قلت له ودي انت ماشي عدويا راك جزائري, ولكن vous êtes le fils d'un système, vous avez vu et vécu l'humiliation qu'a subi le peuple algérien dans ce système. الحق يعني هو قال سي فري il y a eu des abus هذاك. قلت له دروك انت راك في الحكم, درت حاجه مليحه لينا كاع, واذا كان نغلط permets-moi de te critiquer, او moins نردك على الاقل نقول لك راك غلط. ياك هكذا. وما كاش اللي ما يغلطش, غير اللي ما يدير والو اللي ما يغلطش. ياك هكذا. ولكن يلزم au lieu de se disputer ou de s'insulter يلزم une concertation. على هذه encore une fois فرحان بهذا الملاقاة. L'honneur vous revient toujours à vous, malgré que vous avez été malmené. معليش, on essaiera d'arranger ça. خاطر كاين لي بارتي ما حبوش وكذا, ومن بعد قلت له ما تخممش, ومن بعد نترانجاو. ياك هكذا. اخي تستقنع يعني بنا وسي عباس مدني اخويا شرفك, سي ماري, سي بن خدام, نوتر بريزيدون. ياك هكذا. والاخرين ثاني يهديهم ربي, هذا ما يقول. ياك هكذا. Donc les partis politiques, je crois, je ne vais pas revenir dessus. Les faibles moyens dont ils disposent, ils viennent de naître. Beaucoup de partis étaient nés après octobre 88. Sur ces victimes innocentes, où on se pose toujours la question, pourquoi ils sont morts? Mais dans toutes les guerres, il y a des spéculations. Donc, M. Sabar, il a posé à tous les partis politiques. C'est vrai, il y a des partis politiques qui peuvent. Moi, je reposerai cette question. Aujourd'hui, le parti qui est le plus fort, je crois, si Marie le permet, c'est le FLN. Il dispose des moyens. Hein? Bien que la crise est grande, aussi au sein de ce parti que nous respectons, et ils opèrent aussi, eux. Comment rénover ce parti? Parce qu'il y a ceux qui sont pour les réformes
et ceux qui ne le sont pas, c'est pas facile de les déloger. Hier, il y avait un économiste, je crois, Bokrami, qui avait cité un peu l'exemple de la Hongrie. Il a tapé juste. Il y a une similitude entre la Hongrie et chez nous, où il y a 33 partis. Mais c'est pas facile aussi de déloger tous ces barons. Les partis avec tous les moyens dont nous disposons, d'abord l'éducation, motiver aujourd'hui les Algériens à créer une tradition politique chez nous. La tradition politique, c'est quoi? C'est les rencontres, qui nous permet de nous connaître. Beaucoup parmi nous ne se connaissent pas. Ils sont dans les partis, mais ils n'ont pas d'échange d'idées, ils n'ont pas de dialogue. Tout à l'heure, le frère Mehri, il a dit, le FLN a fait appel, c'est vrai, il a fait appel pour des rencontres. Mais je répondrai au frère Mehri, c'est présent, je préfère le lui dire en face. Lui, il dispose des moyens. Il a des bureaux, il a des locaux, c'est tout un appareil avec des permanences. Nous, on n'a pas des permanences. Les militants, ils sont chouapis. ما عندناش وين نديروا الاجتماع même, vous voyez. كي تروح le mépris, شوف un peu même les walis. كي تقول له خصنا ان لوكال يعطي لك ان فيد سانيتير. يعني وين حقره وين وصلت حقره. alors دروك الاخرين les opérateurs économiques ils nous posent des questions au parti. السنة واحد القوى وسيدي وربي كاين. Nous comptons sur la raison. Beaucoup de partis aujourd'hui, c'est une course au pouvoir. Moi, je leur dirais, est-ce qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir ou bien ils vont commettre les mêmes erreurs que les autres? Il ne suffit pas de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Nous avons vu les exemples en 62 qui دخلوا بالقوة. Ils n'ont pas l'amour de l'Algérie, c'est pas vrai, il faut le dire aujourd'hui. Ils ont l'amour du pouvoir, ils l'ont pris. Vous voyez les résultats qu'on paye aujourd'hui. C'est une évidence, c'est Abdelhamid, il a fait partie du GPRA, c'est Ben Khadda. Ils sont là en témoignage. الناس يجريوا على البوار بهم الحب باش يحكموا. ها وين وصلوا. Alors, c'est pour cela, les partis politiques, ils ont un travail énorme à faire. Et il faut que, tant que tous les Algériens, animés de bon sens, s'ils veulent être solidaires, c'est le dialogue et la compréhension. Et surtout, mettre fin à ce gaspillage économique, il faut chacun de nous doit être un policier de veiller sur l'économie de l'Algérie. Je n'attendrai pas le gouvernement ou un policier. Le civisme, est-ce que de dire bonjour à quelqu'un, vous payez quelque chose? C'est gratuit la politesse. كي يجينا في سلسلة هذاك الناس كاع تحبط لا ريميشلي كل واحد يبوس الاخر. Il y avait cette flamme. Qui جاء le coup d'état de 65, salam alaikum. هذا ما يهدر الاخر. Ils nous ont amené une autre tradition qu'on ignore. واحد يجيب لنا ماوسيتونغ ولا رانغوت نتاعو، واحد يبدا يقول لك بهذاك السيجار نتاعو، تهدر الحق تخرج من البلاد، اما الحبس اما النفيان. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je le répète encore, je rends hommage à ceux qui ont payé le prix pour cette démocratie. Mais c'est pas vrai. Et puis, il faut dire la sagesse de nos responsables qui nous ont permis ce dialogue.
على خاطر لو كان يجي واحد كيما بومدين يقول لك اليوم حبس، دونك يلزم نستحفظوا على هاد لا ديموكراسي sans s'insulter entre nous, le dialogue. Et on arrivera à quelque chose de positif. Voilà, c'est... وإلا ظلمت سي مهري قول لي ياك. وي تفضل. خاطر جيم با انا ماذا بينا كي نتفارقوا ياك هكذا. l'arbitre deux mots et on clôture. Oh, donc l'arbitre interdit de deux mots. Vous voulez pas profiter de cette occasion? Vous voyez un dialogue qui s'établit. Wallah ya sidi. الناس ياك هذا. خلي الالجي شوف اخي بومدين قال لكم اللي يهضر نديها الحبس، الشاد اللي قالوا لي ما يهضرش نديها الحبس، خليونا نهضروا. ياك هكذا سيمان. الشاد اللي قال لي ما يهضرش نديها الحبس. On veut profiter et c'est ce dialogue qui s'est établi entre nous. هضر على الاسلام سي فري، هذا يلزم عباس مدني دابور هضرت معاه عباس مدني خطره. On n'a pas eu une occasion de se rencontrer. Mais j'ai profité d'une occasion de sa rencontre قدام دارو. قلت له يا سي عباس مدني نهضر معاك. قلت له اسمع خطيك من هذا الوسمو نتاعكم دروك انتيميدي لو فيس يدير لا مارش وحده، كي يحب يدير حاجه يديرها وحده. قلت له vous êtes des Algériens هكذا، وقلت له vous ne pouvez pas gérer l'Algérie نتوما وحدكم، يلزم نتفاهموا. دونك هو مسلم وانا مسلم، كيس كيا ديفيرونس وعلاش هكذا؟ اسلام مسلم يهضر مع مسلم، وعلاش التهديد هذا؟ ومن بعد يوليو الاخرين يقولوا ها هو لي فرير ميزولمون يفسدونا البلاد ولا هذاك. اليوم راك قاعد مع لي ديمقراط راك تشوف سون كومبلكس. ها؟ ايه انا ça c'est leur affaire, c'est pas le mien. سمعت؟ ايه فوالا شفت كيفاش. انا je me refuse d'ailleurs dans toutes les déclarations les questions نقولهم ما تحطوليش des questions اللي تفرق بين الجزائر. Je refuse de répondre à des questions qui peuvent diviser les Algériens. حنا ماذا بينا نتعاقلوا بيناتنا، نهضروا ونتفاهموا، بلاد مسلمين ياك هكذا. دونك جو ني با انا دروك يجي سي عباس مدني يقول لي يلزم تكون مسلم مسلم. يا ودي خليني انا مسلم، فوزافي افير ان ميزولمان، خليني نخمم وحدي اخي بيني وبين ربي، ما تساليش ياك هكذا. ها قال اون فوا كنت نقصر مع سيد حلب، كي جيت هكذاك سي بن خدا قلت له الحمد لله راك تصلي يا اخي، ما شفتنيش في الجامع ياك هكذا. سمعوا جاوا سيدي، ومن بعد الاخر سي دحلب قلت له درك واحد كي يصلي يا اخي نوفونس بيرسون، ما يطيح حتى الواحد بينه وبين ربي. ميم سي تقول له تيجي واحد الكومونيست يقول له ديو نيكزيست با سي لو فيد اتسيتيرا، il n'offense personne. Mais s'il existe, il prendra au moins ses prières en pitié. Donc, Rabbi, il n'a pas besoin d'avocat, il n'a pas besoin de ministre de la Défense. Si lui faut un ministre de la Défense, je refuse. Donc, alors vous n'êtes pas le créateur. Rabbi, يقدر يهدي من يحب. هل ترى دروك انا لو كان ما يدينيش ربي على طريق المستقيم كاش واحد نقرصوا نحطوه هنا ونشرب منه. هذاك هو راح تدير صدره قاري القران هو يدافع. يقول لك هذوك ميم وذنيهم ما يسمعوش، هضروا ولا قعد il est bourré jusqu'à l'extrême. ها دونك نخليو هذه. ce que j'ai aimé c'est عبد الحميد ماري nous a cité même في وقت رسول الله الخلفاء. الآن بقات بيناتهم الفتنة et la guerre du Golfe. والله ما هي
il nous a déterminés. ماهيش ريحة واحدة Où est أخرى. l'arabe? أي. Où est le musulman? ماهيش هذه الريحة. واحد يقول لك والله ماهي. كروازات، قلت له با كروازات. كي ماشي تشوف ماهي، طريق ماشي حافظ ماهي. الاسد كونتر قدام. العربية السعودية لو بيرسو دو الاسلام. حتى هذا مترسج هنا قيد ينكسروا. والله خير ريحة. ايه ويزيدوا يخلصوا دراهم المريض بيناتهم يتقاتلوا اللي ميتو اون واش بروميير نعقولوا؟ ويزيدوا يعطيني يخلصوا هذه. دراهم المريض. خليها لك، خليها، احنا لا نعطيها لك لا ربي. واش